Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. To begin our class today, let's a moment to pray for Fauzan. Can you lead your friend to prayer? Yes, Miss. Let's pray together. And then let's come together to sing our national anthem, as it is expression beautiful of our love for Indonesia. And Asrifa, you can help me as dirigent to lead your friend to sing our national anthem, Indonesia Raya. Okay, so come here. Okay. For everyone, please stand up, please. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Okay, thank you, Azrifa. And for everyone, sit down, please. Okay, now I will check attendance. When I call your name, please mention one adjective for describe yourself. Okay, you understand? Are you ready? Okay, the first. Adenina Amelia. Okay, Ambar Isabella. I'm silent. Okay, good job. Azrifa Tunuri. Dinda Apriani. Okay. Maili Natasha. Confident. Thank you. Nur Anissa. I'm smart. Okay, you are very smart. Rudy. I'm Hannes. Selfie Aulia. I'm cheerful. Okay, thank you. Are you ready to listen today? Yes. Yes. If you're ready, please raise your hand. If you're ready, raise your hand, please. Okay. Okay. Everyone for here. So we start with sing a song started. Okay. 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 Are you ready? Okay. 1, 2, 3, go. Are you ready for the class? Yes. Yes, we are. Are you ready for the class? Let's be quiet. Okay, thank you. Jaga semangat belajarnya, karena kesuksesan berawal dari hal-hal kecil yang kalian lakukan saat ini. Dan apa yang kalian lakukan saat ini adalah investasi untuk masa depan. Jadi, keep fighting and keep study hard. Okay, and now buat kesepakatan belajar agar kelas kita jadi seperti yang kalian inginkan, sehingga menjadi lebih kondusif. Sekarang mau belajar yang seperti apa? Kondusif. Oke, jadi kelasnya tidak ribut ya. Jadi kondusif. Oke, the next. Aktif. Ya, jadi selama pembelajaran Miss harapkan kita aktif. Jadi jika kalian punya pendapat, kalian ungkapkan. Oke. Jika ada yang ditanyakan, bertanya. Oke. Oke. The next. Apalagi ada? Ya, bisa. Mendengar dan menghargai, Miss. Ya, mendengar dan menghargai. So, if your friend to menyampaikan pesannya, menyampaikan saran, menyampaikan pendapat, ataupun bertanya, yang lain mendengarkan.
Paham ya? Jadi sepakat ini. Oke, the first is conducive, aktif, and the last mendengarkan dan menghargai. Oke, the last meeting we have learned about the adjective, alright? Yes. Okay. And now, can anyone remind me what an adjective? Hi, Miss. Yes, Steve? An adjective is a word that describes a noun, like a person or an object. Okay. And can anyone to give me, for example, of adjective for, yeah, Imam? She is kind. Ya, she is kind. Itu salah satu contoh dari adjective yang mendeskripsikan orang. Another example? Ya, Dinda? He is funny. Ya. Funny is a personality person. Yes. Describe a personality. And then, any example another? Yeah? Yeah, she is so beautiful. It is beautiful is adjective. Okay. And now we can learn about the descriptive text about the person. Okay, about the person. And today we will learn use method project-based learning. Jadi hari ini kita akan belajar descriptive text, menulis descriptive text tentang seseorang dengan menggunakan metode PGBL, Project Based by Learning, yang artinya kalian nanti akan membuat produk, sebuah produk, yaitu mengenai tentang adjective. Dan untuk langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode PJBL itu yang pertama kalian bagi dalam kelompok, itu menentukan pertanyaan mendasar. Habis itu mendesain perencanaan proyek dan akan ada monitoring pekerjaan, penilaian hasil dengan cara presentasi dan evaluasi, saling menanggapi sesama peserta didik. Oke. Dan tujuan pembelajaran hari ini itu diharapkan kalian bisa menulis dan memahami struktur dari tes deskriptif. Ya. Oke, paham? You get my point? Yes. Okay, the next. Do you have a favorite person? Yes. Who is that? Yeah? B.J. Habibie. B.J. Habibie. The next? Kim Song Jin. This is a public figure of Korea? Yes. Yeah, right. Okay. Another? Yeah? Pratama Arhan. This is a athlete, alright? Yes. Like football, ya? Yeah. Okay. And next, how will you describe the appearance? Now we will do the pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. So now please take your phone and open the quizzes aplikasi. Aplikasi, and you can scan or you can insert the code. Kenapa? You can insert, sorry, you can insert the code. Ya, udah. Rolling. Yeah, okay. Okay. For the time to do the pretest is 2 minutes again. 2 menit lagi selesai mengerjakan pretestnya. Okay, finish ya. Yeah? Okay.
Um, yeah, and it is your result, ini hasil dari pretest kalian. Masih banyak yang salah, it's okay, karena kita belum belajar. Okay, and now we can to akan memasuk ke pembahasan materi. Please take your, please letakkan, put your phone, okay, and prepare your book and your pen. Okay, and now today we will learn about the descriptive text. What is the descriptive text? Descriptive text is a kind of text that describes something or person in particular detail. And what the purpose of the descriptive text? The purpose of descriptive text is given information and describe someone or some, especially to the reader in particular or the detail. You get my point? Yes, Miss. Oke. Ini nanti misalkan bagi LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk mengerjakan nanti kalian bisa memilih media apa yang akan kalian gunakan. Itu you can choose a short video, poster, or PPT slide. Okay, and then you can choose the character atau kategori person yang akan kalian deskripsikan. Itu ada apa tadi? Personal around us, public figure, athlete atau biografi. Oke, now kelompok ini akan Miss bagi secara heterogen yang bertujuan untuk kalian saling bekerja sama dan saling melengkapi. Oke. The first group is Hesti Septiana, Rudy, Muhammad Rofiki, dan Meli. And then the next group Bella, Faujan, Desri, Arfan. And the next Fani, Selvi, Tasya, and Indah. And the next Nisa, Azrifa, Dinda, and Imamuddin. You can move to your group. Lorenza, madep sini, berkelompok duduk ke sini, miring ke sini, nggak ngebelakangin juga nggak apa-apa. Oh nih, oke. Sudah dapat LKPD semua? Iya, silakan berkelompok menghadap ke kelompoknya. Terus silakan simak LKPD, di situ ada kelompok dan nama kelompoknya, silakan diisi. Dan untuk nama kelompok, yang kelompok keberapa tadi, itu you can name your group with adjective verb. Oke, jadi kalian bisa memberi nama grup kalian dengan kata sifat. Terus the next, di halaman pertama, itu ada penjelasan mengenai cara kerja dari LKPD. Apa yang harus kalian lakukan. And the page 2, halaman kedua, silakan dilihat. Itu ada langkah-langkah pekerjaannya. Riset dan pengumpulan informasi. Langkah keduanya menyusun teks deskriptif. Yang ketiganya penyajian proyek kreatif. Dan yang keempat itu adalah refleksi. Jadi nanti setelah kalian diskusi dengan teman kalian, kalian isi di lembar LKPD yang ada di halaman belakang. Selanjutnya kalian kerjakan dituangkan boleh menggunakan Canva ID, CapCut, atau aplikasi lainnya untuk pengeditan media yang kalian pilih. Disesuaikan. Udah paham? Nah, setelah selesai berdiskusi, kalian nanti akan maju mempresentasikannya, and then yang kelompok kalian nanti akan memberikan tanggapan, saling menanggapi. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang, and I give you to 20 minutes, maybe or 30 minutes to do it. Gimana? Any question?
Miss, we have any question. Hmm. What is the difference between the identification and description part in the descriptive text? Okay. Identification is introduce who the person. Oh, Yeah. And giving their name. yeah, her name, some basic information about her. Oh, Okay. Or him. him. Yeah. And the description is about this personality or appearance. Oh, Yeah. jadi identification-nya. Yeah. Jadi Ya, sama introduce who the person is. Jadi you can search about the him or her to basic information like her name, her nickname, tempat lahirnya di mana, tanggal lahir, like this. Okay, and the apa namanya paragraf keduanya about description itu berisi personality, Personality-nya karakternya tadi. Oke. Oke. Ya, apakah dia orangnya yang humoris atau gimana gitu ya. Ya, good job. Yeah. Thank you, Miss. Okay. Okay, finish. Okay. Okay. Satu kelompok lagi yang belum mengumpulkan. Oh, your product is PPT? Okay. Yo. Ya, ya Bella. Bluetooth. Namanya laptop. Nah, sebelum mempresentasikan hasil kalian, kita ice breaking dulu. Yeah, we can play clap, boom, pen. So you can stand up, please. If I say clap, you can. Yeah. If I say boom, boom. If I say pen, ya. Jadi berebut ngambil pen. Jadi fokus dengarkan. Are you ready? Clap, 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 boom, boom, clap, boom, clap, 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 boom, clap, boom, pen. Okay, give me applause. Nah, okay, you can sit down please. Thank you. Nah, kalau udah fokus kembali setelah berdiskusi yang panjang. Nah, sekarang kita mau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Maju ke depan buat mempresentasikan. And I give you 2 minutes. So, yuk, let's go. 2 minutes. Okay. Nah, it is your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cheerful Group. Okay. Next slide. Good morning, everyone. Morning, everyone. And welcome to our presentation. First of all, let me thank you all for coming here today. My name is Sylvia Aulia, and here are my friend Namely. Miley Natasha. Ya. Okay. Next slide. Welcome to Cheerful Group. On this occasion, we will present descriptive text about Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini was a woman who pointed at the rise of Indonesian women. Raden Ajeng Kartini, or commonly referred to as R.A. Kartini, is a national hero for a woman emancipation. She is well known for the letters Habis gelap, terbitlah terang. We also possess an impressive long poem, which has become a in of every state. Good morning, everyone. Morning. We are from Smart Group. In this next occasion, we will talk about descriptive text.
And now we have chosen a biographical figure who is familiar to our ears, namely B.J. Habibie. First, my name is Azrifa Tunuri. Nuranisa Juliana. I am Muhammad Imamuddin. Dinda Apriliani. Okay, the discussion will be delivered by Anissa and Imam. Alright, the first discussion will be delivered by me. Washaruddin Yusuf Habibie, born in Parepare, South Sulawesi, was the third president of Indonesia, was served from 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Previously, he was the fourth of 8 children of Alwi Abdul Jalil Habibie and R.A. Tuti Mariani Puspawardojo. He has a wife named is Ainun. His physical characteristic are his hair is white, his skin color is brown. We thank you for attention of all friends. Oke, thank you. Ya, ada yang memberikan tanggapan? Ya, Tasya. Thank you for your presentation. You all did a great job. And we have something for you. Dosen, Yeah, okay, sit down please, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasinya, untuk hasil proyek produknya itu sudah bagus, ya, beraneka ragam. Ada yang PPT, ada yang poster, ada yang short video. Okay, thank you for your participation. And then the next we can do the process. Setelah tadi pertama sebelum belajar kita sudah mengerjakan pre-test dan kita sudah belajar, sudah membuat produk dan sudah presentasi juga. Jadi sekarang kita mau mengerjakan soal lagi yaitu proses. Nah, okay, you can open quizzes again. Are you ready? Ya. Sesi nanti bisa, Bu. Hah? Iya tuh mulai bisa, sabar ke? Tadi Nisa juga gitu. Sabar, coba lihat lagi. Hei, siapa di atas masih Fauzan, ayo terus. Anissa di jalan. Kenapa ngumpul di situ semua itu? Bu, Kenapa? Nisa. Wih, dapat kebanggaan Nisa. Udah nyampe dah? Udah nyampe belum? Lanjut. Yang mana? Pilih. Ini kok. Tuh, lanjut. Pilih hambatannya. Give a refleksi about today. Yuk, siapa yang bisa memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini? Ya, Fani. Learning descriptive text about a completely understand how to describe people's physical appearance, personality, and character in English. Okay. The next one. Hi, Miss. Okay, Nisa. This learning activity was so much fun. I'm happy and working with my friends. Sangat membantu dan memudahkan saya dalam memahami materi dan mengerjakan tugas. Okay, thank you. And the next, who can? Ya, Hesti. Today's plan was helpful, but saya masih ragu di beberapa bagian. So, untuk pertemuan selanjutnya, saya harap akan lebih banyak contoh dan latihan lagi agar saya lebih paham. Ya, oke. Jadi nanti untuk kedepannya berarti untuk materi akan ditambah lagi
contohnya. Oke, tapi seru nggak belajar kita hari ini? Oke, thank you. Itu tadi refleksi untuk kita dan selanjutnya kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Tasya. Today, we learned about descriptive text about person. We practice using adjective to explain someone's appearance, personality, and special traits. This type of text helps readers image the person we're describing. I now understand how to create a clear and interesting description of someone. Okay, thank you. The next one, who can kasih kesimpulan lagi? Ya, yang terakhir, ya boleh Fauzan. Yes. Today we learned about the structure of descriptive text. Ada dua struktur teks deskripsi yaitu identification and description. Okay, jadi today we learn about the descriptive text. Describe about person. The structure of descriptive text, there are two. Yeah, there are identification and description. Okay, thank you, and I hope learned today is useful for we all. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yeah. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, I give you homework. Okay, homework. Yeah. You can write in your book about yourself. Jadi PR-nya itu buat tes deskriptif tentang diri kalian masing-masing dengan memuat dua struktur dari descriptive text tadi. You can make a descriptive text about the homework, okay? You can choose media your favorite media. Kalian bisa mengerjakannya dengan media yang kalian inginkan, yang kalian sukai. Ya. Paham? Jadi tadi apa aja? Bisa berupa video, ya, poster. Nah, mau dibuat seperti artikel juga is okay. And then for the next meeting, we can learn about the announcement text. Announcement text. Udah pernah dengar apa itu announcement? Ya, announcement itu ya, good job. Teks yang berisi tentang pengumuman. So, please prepare yourself untuk pertemuan selanjutnya. Dan akan lebih baiknya lagi kalau kita bercerita kepada Tuhan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan lebih terjaga aib-aib kita, karena bagaimanapun juga manusia tetaplah manusia. Okay, thanks for today, and for the LKPD, please dikumpulkan LKPD-nya. Ke sini. Okay, thank you for today, dan I hope apa yang kita lakukan hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih atas kerjasama kalian semua. And for close our class, let's reciting Hamdalah together. Thank you, and the last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss atas pelajarannya. Doakan kami sukses. Kami sayang Miss. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali, dan Miss akan selalu mendoakan yang terbaik dan mendoakan kesuksesan untuk kalian semua, insya Allah. And I love you more.
Okay, be fighting and keep study hard. Okay, thank you. See you next week.